Szczęść Boże, daj Boże. Dobra, lecimy dalej. Domu rozpusty. O, pochodnia. Z okna jeszcze zasłonię. O, jak ciemno. Tak, to możemy rypać. Dobra, gdzie jestem? Tu na dwór. O, wytryszka. Kapki. Mam miecz przy tym, a czemu ja go użyć nie mogę? Obsrane ciuchy. Nie jest zakrwawione. Nie mogę się włamywać, bo nie potrafię jeszcze. Znaczy wytrychów nie mogę. Dokąd? A, same dupeczki śpią. Kucharka. Wieśniara. Wieśniara. Dobra, spadaj. Cyk. A, zapomniałem, że tak za bardzo żarć nie ma co kraść, bo się psuje. Czy tu jakieś pieniądze? Ale burza. W folwarku się przejdziemy. Mogę jakoś tam otworzyć? A, że kradzione, dobra. Pochodnia i pochodnia. A, bo jeden kradziona pochodnia. Też ukradłem. Ale mam pochodnie. They don't know this country like we do. We could hide out somewhere until it blows over. Good day to you. You know what's happening? Sigismund, who else? That bastard conquered Skalitz and now he's come to take Talmberg. To tyle? Can handle a siege. Jesus Christ be praised. What's happening jest Chrystus. Have you heard anything? Na wieki wieków amen. No. It could be Sigismund's army, or his scouts, or maybe Scarlet's folk who survived the pillaging. I wouldn't expect nothing good.
God be with you. Quickly, you understand? Na precelka wpadniemy? A, to tutaj jest ten, dobra. Ci tu śpi. O! Co tu się dzieje? Co za zebranie? Czego się pan tak dziwisz? Zdziwiony. Coś obserwujecie? Tu nic nie widać. O, co to było? A. Pobiegam sobie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Cyk, cyk, cyk. Kurwa, jakie kręte schody. Ja jestem. Kołowroty jakieś. O. Bierzemy łuk. Kurde, ile sprzętu mam. Tu jeszcze coś jest. Chcę tu coś wziąć? Jakąś bułę. Fajnie, mam łuk. A F, co to było? Nie przeczytałem. Pochodzimy, posprawdzamy, nie? Cyk, 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 cyk. Wszystko fajnie, ale nie można kraść. Mieszka nie można wziąć. Do góry. A, to ja tu byłem, dobra. Przeciążony? Muszę nogi poćwiczyć trochę. Skakać nie mogę, okej. God be with you. Good luck to you. A nie dziwisz. God be with you. I z duchem twoim. Do you know what's happening? I don't know, but I think I saw horsemen. Probably Sigismund and his mercenaries come to raid. Farewell. Ja muszę tam gdzieś iść. Co tu się stało? No nie, no tam byłem na wieży, dobra. W tą stronę. Cyk, cyk, cyryk, cyk. O, głodny się robię. Pokazuję, że jestem świnią. Czemu nie mogę zjeść? Panu się nawpierdalam. Cebuli. Starego chleba.
Lodówkę muszę turystyczną ze sobą zacząć nosić. Co to za zebranie? Książki popieprzyłem. O, coś się nauczyłem. To zobaczmy, co się nauczyłem. Jakieś książki są? Beka. Nie umiem czytać, to te są litery pozamienione. Dobra, trzeba się nauczyć czytać najpierw. Wejdziemy na pięterko. No. Hej pani, śpisz? Gdzie znajdę tego zbója? Jak się modlę. Ładne malowidło. O. Misiura. No kurde, gdzie tego gościa dorwę? Na parterze? Jeszcze można tutaj pójść. Można iść? Proszę bardzo. Nic nie ma. Gdzie ja tego gościa dorwę? O. Będę chodził teraz po całym zamku. No tu nie. Gdzie ja go dorwę? No gdzieś tam muszę iść. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Tutaj. Tu jest, tutaj jest ten. Jakiś. On tutaj musi być, któryś z tych. Tutaj jesteś, kurde chłopie.
Panie Bożku, What's going on? zajaramy se, nie? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. May the Lord watch over you. O kurde, idą. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your coś age, tak you need a dziwisz. good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. Ściemnia pewnie. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Rattay now! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. Tak jest. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood?
Stary se poszedł, dziwisz? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Good luck to you. Co, mam tu stać? Nic tu nie widzę. Teraz łuk sobie wyciągnę, będę napierdalał. Mam 2 łuki czy 1? Jak zajebiście. Pierścień, ostrogi. To są kurwa bigwanty. Bigwanty, kalesony. Ja pierdolę, mam miecz. Jak się łuk wyciąga? Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. What are you playing at with that weapon? Kurwa, nie wiem gdzie ja strzeliłem. Dobra. O jak ładnie. Co się dzieje? Kurwa. Jadło. Pierdolimy stary chleb. Dobra, jestem najedzony. Co się dzieje? Ja pierdolę, atakują? Gdzie? Kurwa! Co się dzieje? Dobra, kurwa, masz kalesony zajebiste. Co się dzieje, panie strażniku? Na dół? O, bramę otworzyli. Ja pierdolę, będzie się napierdalać. Żebym swoich nie pozabił. Ja pierdolę karmię. Sweet Jesus. We're gonna end up like skeletons. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Jedzie. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg.
That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed Wać pan. as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. No, wypierdalać stąd. Kurwa, ile tam jest. Zaatakują? My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. I co dalej? No dobra. Ile rzeczy naraz muszę zrobić? Co? Pochodnia mi już nie jest potrzebna, nie? Oj! O kurde. Cześć. Good day to you. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good heart.
For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as... But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. That business with Sigismund turned out well in the end, didn't it? Aye, that was a good start. Now we need to drive him and his war whores out of Bohemia for good. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up, all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I'll let him go. That's obvious. All right. I'll have a look around for something. Muszę zbroję zapierdolić. I need to get out of here. You here again, boy? Didn't I tell you how much trouble I'd be in? Take care now. No dobra. Co to za ziomek? I'll bear it in mind. Good day to you. What do you need? Can we trade? If you've got the call. Take care now. Bandaż, bimber. Ja bym ci kolego sprzedał. Panie wino. O, wytrychy ma. A nie, to jest jego przecież. Wytrychy po ile są? 14. Ten mu sprzedał. Stary chleb. I'd like to discuss the price. All right, so. What do you say to this? That's still too much. Aye, for that amount I can be persuaded.
A, handlarz ze mnie, kurde. Cześć, wieśniaku. What do you think about Sig? It was a stroke of good luck. I know everyone says how clever Sir Divish is and all that, but that Sigismund is awful unpredictable. He abducts the king, raids towns, brings... Can you tell me who I can... You aren't Votivin, the fellow that fixes the weir at the town... Farewell. Dobra, czyli jednego macie tylko tego wieśniaka. Z jakąś damą pogadamy. Good day to you. Sigismund's visit... And no mistake. That army of his is enormous. It's a good thing Sir Divish is such a fine speaker. God bless. O, na mnie czekasz, wieśniaczko? Widoki są. Co gotujecie? Wyżaruj mi zgara. O, kurczaczki. Znowu biegać, jupi. Dobry. Dobra, tam są. Zamek. No zobaczmy, co na górze jest. Cyk, cyk, cyk. Panie Bożek. Good health to you. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Gutenberg. Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Because the lords there could have risen against him with their armies and stopped his conquest of the Bohemian territories? That's part of it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman... So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said, that they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, and believe me, it's always about... So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here.
My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that... To mocny zawodnik był z niego. Hey! Dobra, to jesteś ty. Jedziemy na zamek wtedy, nie? Ja bym tu wyskoczył. That fool from Skalitz has gone and jumped in the moat. Raise the alarm. He's trying to escape. You men down there. Fuck, that fool from Skalitz has gone and jumped in the moat. Jakie proste to było. Do waszego zamku łatwo się dostać. O kurwa. Got you. Jesus, you gave me the runaround. You're going no, except back. If I don't bury them now, they'll be ripped to pieces by jackdaws and scattered over All right, shove me. I'll pretend you caught me off guard and I fell over. I'll deal with the others. You just get out of here on the double. Kurwa! Kurwa, powiedział po polsku. Kurwa. Kurwa, strażnicy. Na świni odjadę? No ja nic z tej świni nie chciałem zrobić, proszę pani. Rumykiem uciekniemy. O, oberże odkryłem. Miejsce do łowienia ryb. Proszę bardzo, jakie tu rzeczy można robić. Unia bym musiał podpieprzyć. Czego on rzuca mordę jeszcze? Widziałeś może jakiegoś konia? Lego? Apkę włączymy. Co my tu mamy? O, tu arena nawet jest. Piwko, krzyż. To się strzyga, to jest... O, byłaś. Zobaczymy, czy tą zbroję mogę zdobyć. Fajnie by było, nie? Czego drzesz tam mordę, chłopie? Wejdę tu jakoś? He's over there somewhere. Tu jestem downie. Czemu tam nie mogę przedostać się? Bez sensu. He's over there somewhere. Mogę go strzelić. Głupio to. Poblokowane. O byle krzaki mnie zatrzymują. Zobaczymy naokoło zamku. Cyk, 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 cyk.
Kurde, przez takie krzaczki nie przejdziesz, kolego? A, tu było ta pogawędka. Ciekawe, czy mnie wpuści do zamku, jak pod bramę pójdę. Puść mnie, już nie chcę być uciekinierem. Dobra. Podpieprzyć konia. Dobra. Idziemy tą drogą. Marek Wędrownik. Idziemy zobaczyć tu, co tu jeszcze jest. Kurde, mdleję, bo kawałek się przebiegłem. Umrę? Rwal? Kurwa, pies. Zabijesz mnie? O, dzień dobry. O, trening. I hear you're able to open locks without a key. Will you teach me how? Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? Sorry, but I'm not going to teach you for that price. Szkoda. Szkoda, nie no, szkoda. Żebyś miał jakąś gotówkę tutaj ci. Kurde, same żarcie. Dobra, po co łazisz za mną? Durny. Konia nie masz? Dobra, trzeba iść tam. O, kamieniołomy. Na mapie to wygląda. Szczone. Opy. Tam są coś ludzie. I tu wyglądasz na jakiegoś ważnego gościa transportu. Kowala. Good day to you. May the Lord watch over you. Kurde, jakie on ma rzeczy. Fajne garnki. Garnki. Dobra, na razie nic nie będziemy sprzedawać.
O, jest szef wszystkich szefów. A jednak nie. Tam jest kowal, dobra. Zdobądź konia, cel nieosiągnięty. Znowu pada. Looks like they've already gone. Excalibur. Jeszcze się pali. A tam musi być smród ciał, ja pierdolę. Dobra, chcę sam tam dojść. I dobra. Jesus. O panie, plądrujemy. Wam się już to nie przyda nic. Tu skarby mają. Precelka miał. Nie ma nic już. Mogę rośliny zbierać? No. To nie wiedźmin. Można wejść do młyna. Tu. Dobra, później tu przyjdę. Koń nie ma gotówki. Buraczki. Dojrzały jeszcze.
Wszystko spaliło się w piździec, a nie wszystko, tu są jakieś. Kibel. O, ziemianka jakaś. Nie ma nic ciekawego to. Nikt tu żadnych kosztowności nie pochował. Dobra, idziemy dalej. Gdzie spać chyba chcę. Ja wiem, że nie mogę biegać. Kapliczka. Pytaj. Zobaczymy, co tutaj jest. Oh God. Chryste Panie. Jeszcze kawałek mamy tu. Co ta świnia oznacza? O, tu coś jest do zebrania. Dawaj, kurde. Wędrujemy. Szan, pieniądze. Dorobię się. Toporek, pięknie. Kradzione jabłuszko miałaś takie przekreślone? Trzeba zjeść, bo to szkoda. Sweet Jesus. Pracelki. A czemu ja mam... Śmierć mi się pojawiła? Nie kumam. Czy zginę? Może zimno mi jest. Pospać mi się chce. O, jakiś ziomek tam jest. A tu jak powieszony. Hey! Wszystko z łuku. What did these poor souls ever do to them? Czy ja to samo robię?
Zaraz do zamku wejdziemy. Nie rozumiem, nagle mi się czacha zmieniła. Co za ziomek? Hey, well, I never. O ty chuju! Wyciągaj! Kurwa, gałganie ty. Kurwa, wyciągaj broń! Ośle pierdolony! Ja pierdolę, jaki kurwa baran jebany. Czego ta kurwa nie wyciągnęłaś broni? Chuj, będę pewnie gdzieś w pizdu daleko. Ja pierdolę, dobra, idę tam. Gdzieś ktoś toporek miał. Chuj z tymi pieniędzmi. Kurwa, leszcz jebany, no. Who's there? Well now. Dobra, wyciągaj, kurwa, swój miecz. Kurwa, ośle. Is that all? Ja pierdolę, w pizdę dostanę zaraz. Curse it. Kurwa. Aha! Gień, szmato. O, ciało mogę wziąć. Co ty masz? A zobaczymy, czy miałeś lepsze rzeczy ode mnie, czy nie. Co, moja szmata jest lepsza? No nie. To jest lepsze.
Kurwa, muszę taki kawał zapierdalać teraz. Pieniążki. O, tu jest toporek, dobra. Sweet Jesus. It's the charcoal burner. Wszystko rozkradli, gnoje, no. Piszemy sobie. Hey! No, leave me be. Don't kill me. Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? O pieniążki kochane, kiedy was dostanę? What's going on there? Chodź, gnoju. Hey, who's there? Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. What's the matter? Iń, gnoju. O panie, ile rzeczy masz ciekawych. Patrzymy. Buty szlachcica bierzemy. Czepek mamy. Coś daje więcej?
Kurde, coraz ciężej. Dobra, zaś się wypieprzy coś, nie? Oczy wypalone. Dobra, coś by trzeba było wyrzucić, nie? Niepotrzebnego. Pieprzyć. Wyrzuć. Trudno będę z takim wolnym tym tempem. Jakbyśmy w siłę zainwestowali. Brać. Ja mam poziom 3. A, przeżarty, że jestem. Dobra. Coś tam kumam. Trochę szybciej się poruszam. No. Tak jabłka się tu roleją śmiesznie. Dobra, żal się nie potrzebuje. Nie wejdę? Tu gdzie jest wejście? Z tej strony pewnie. Dobra, zobaczymy od tej strony, jak się przejdę.
Proszę, przygarnę. Pochodnia niepotrzebna. Bandaż weźmiemy, się przyda. Jesteś w domu? O, mogę wejść. Wszystko splądrowane. Dobra, idziemy na zamek. Może zobaczymy tutaj w stajni, może coś mają. Pusta. Rzodkiew. To same żarcie. Ale możemy wziąć, wyrzucić. Jadło stare, nie? Suszone grzyby i tak się psują? I tak mi nic nie dało, ja mam za dużo sprzętu na sobie. Dobra, trzeba znaleźć wejście gdzieś. Nie przeskoczę. Tu przejdę w ogóle? Tu jaka rezydencja. Murami obrypana, ale ja muszę się na górę dostać. A, to tu zaraz będzie wejście, dobra. Ale tu bym sobie chętnie poszedł. Dobra, trzeba wyrzucić trochę sprzętu, po co mi? Kurka. Stare gatalajdy wyrzucić. Które jest sprzętu. Trzymam aż. Czy ty? Stary but. To kurde. Broń by trzeba palić. Worki. Lam. Aż. Rogiem. Oj. Oprócz dycha, to szkoda. Palimy ten topór. Ładnie wypalę jeszcze. A kurde, a bo ten miecz dobry chyba.
tyle waży? Dobra, wypad. Ciemnych chlebów. Paczka. Paczka. Pusta, wypad. Jabłka. O. Wiele wrogów. O, teraz będziemy mogli biegać. A to była ta stadnina chyba. Jo, to tutaj jest. O, ale grzmi. Co mi błyska się, nie brzmi, ale... Jednego konia mi nie zostawili? Ciekawe, czy na chatę będę mógł wejść. Wszystko splądrowane. Co to jest tam? Osa. Nic tu nie ma, w cholerę. Dobra, na górę. Nikt za mną nie idzie. Na takim wzgórzu ustawiony ten zamek, oni go podbili. Nie wiem, jak oni to zrobili. A ja tyłem wchodzę przecież, dobra. Kurde, tu wejście jest zawalone, tu nie wejdę. Ja pierdzielę. No bramę trzeba zobaczyć, gdzie jest. W krzakach, chłopie, ugrzęzłeś. O, przeskocz. Nie wiem, jak oni to zaraz... Obżarty jestem, to nie muszę nic robić. Coś jest? Obóz drwali. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj nie byłem jeszcze. To jest wejście? Czyżby? Kurde, też wejście jest zawalone, tu nie przejdę. Jak mam tu wejść? Jasnego grzyba. Gdzieś musi być wejście, nie? O, jest wejście. A tu? Nie, pieniążki, pieniążki. O. Ciekawe, jak go z łuku bym potrącił. Jak się strzela z łuku? Już nie strzelałem.
from under some rock. Ale dostał strzałę w cyca. Szybko. Dobra, miecz. Kurwa, ze strzałami. Chuju ty. No. Zajebisty jestem. To się poddajesz? To mogę z nim pogadać. I'll let you go, but the weapon stays here. Tak jest. Very well. Dawaj to wszystko. Ej, głupi byłem. Po co mi ta pałka, człowieku? Upieprz to. Ach, Hugon mi ta pałka. O, no 18 groszy kosztuje. Masz coś ciekawego? Nie. Ale tu coś łupił. Trzeba było go zabić, po co go puszczę? O, są pieniądze, dobra. Nie puszczamy więcej nikogo. To się nie opłatło? Coś zrobiłem? Bailiff. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Są rodzice moi? Nie, oni tam zmarli gdzieś. Bandaż. Bandażyk. O, grosz. Dobrze. Miecz. O, pierdziele, jak zrujnowane wszystko. Nawet kasyno rozwalili, kurde. Used to buy a sign he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon like me. Dobra, gdzie jest ten od kasyna, Krupier czy gracz w sumie. Nie ma tu żadnych bogatych. Ta bieda tutaj. O, kasyno tutaj, kurde. To ten gnój był od kasyna? Już jak skończyłeś, mówiłem, że dostaniesz po ryju. Co za biedna wiocha, to już wszyscy złupieni są. Fajne. Dobra, idziemy rodziców zobaczyć. O. Jeszcze nie rozkładają się? Zajarać sobie, nie? Why did you do it to me, father? Co on zrobił takiego? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Nawet łzy ci nie lecą, czego udajesz. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find this shovel and take care of you. Ciekawe, czy punkty doświadczenia dostanę za to, że zakopię starych. Za znalezienie szpadla. Ja bym chętnie zamek przetrzepał. You told me you wanted to lie beside mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you.
Znalazłem. Mogę ich złupić? Bo biedacy byli. Stare jakieś pieniądze mam. A, grosza. Ojciec groszem nie śmierdział. No w sumie matka groszem nie śmierdziała, ojciec śmierdział. Co teraz mam zrobić? Znajdź łopaty. Idziemy na chatę. Przy okazji można znaleźć jakieś pieniążki, nie? Może się dorobię tu na zwłokach jeszcze. Wszystkich rozkradli. Zamek splądrowany. Wejść do niego nie będzie można pewnie. Łopata będzie gdzieś tam u mnie. A nieruchomości rodziców. Kurwa, nawet na łopatę nas stać nie było. Miotłą nie wykopię raczej. A co tu jest schowane? Teraz wyjdzie, że starzy przede mną jakieś kosztowności trzymali. Schowane. Wszystko splądrowane. Ludzie święci. Ojciec, kurwa, gdzie ty łopatę trzymałeś? Nie odłożył jak zwykle na miejsce. Zajebiście. Teraz 2 godziny będę łopatę szukał. To za kowal, kurwa, gdzie łopaty nie miał. Tu zwierzęta chyba mieli, no to do obornika, łopatę. Się zjarał. Idziemy na zamek jeszcze zobaczyć w drodze. Pewnie będzie brama zamknięta, albo most ten podniesiony. Zgadza się? A, jak zblokowane, no bo kurde, jak inaczej. Dobra, łopata gdzieś blisko nich musi być. Jak stary nie miał na nieruchomości, to szkoda gadać. Jak może w domu łopaty nie być. Chyba, przy świniach może tam będą. Zobaczymy. A wezmę sobie tą pochodnię, nie? Kurwa, nigdzie łopaty nie ma. Ale chata tego tutaj stoi. Czy to nie ta była, co głównym obrzucona? Nie, to nie to. Tam jest ta, co głównym była obrzucona. O, gdzieś psy jakieś. Był taki bogaty szlachcic, na pewno łopatę miał. No co tu jest? Ogródek?
Ja pierdzielę, nic łopaty nie ma. Ten co? Gacie stare wiszą. Tu wejść na nieruchomość. Tutaj? Nie było drzwi do tej nieruchomości, nie? A, tu się pewnie zawaliło, dobra. Szukamy dalej. O! Grabki. Łuk. Jest jakiś szczeka. Pozwiedzamy. Nic nie ma. Skóry. Karczma, można wejść? Można. O, piwnica tu jest nawet. A która to jest Blanka? A tu. O, pierścień jakiś. Take this as a keepsake to remember you by, my dear. Zajebałem im pierścień. Jakiś pies szczeka. Ja, no nigdzie łopaty nie mogę znaleźć, kurde. Jaki piec kaflowy, proszę bardzo. Na bogato. Kurwa. Cały dzień będę szukał łopaty. Dobra, zaczniemy. Ten pies na pewno daje mi znak, że tam gdzieś jest. A jak? Dobry. O! Ma łopaty! Get away, you beast! What's going on? Zbyszek. What in God's name are you doing? Zbyszek! What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Się też I'd say rabuje. the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? I came to bury my parents. So bury them and leave me be. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the humans wanted to... No, I don't know. What do I care?
They probably raped her and killed her like all of it. How did you manage to get... How do you think? Would you lend me that spade? What's it worth to you? I see you have a fine sword. How glad... Fine. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Oj, żartowałem, teraz już wpierdol. Shit, shit, shit! Chodź tu. That's right! Turn tail and run, you bastard! Pójdzie po kumpli pewnie. Easy there, boy. You know me. O, salami! O kurwa, ile pieniędzy miał. Kurwa, co tutaj nie miał ten gościu. Gdzie jest łopata? Wiemy kopać. Ja mu oddałem ten kurwa miecz, czy mi się wydaje? Nie. Sukces. Czasem nie zaatakował. Szkoda, że strzały nie można wziąć. Jakaś była dobra. Nie idzie za mną czasami? Nie. Słaniajcie mnie. Muszę trochę przypakować, żeby więcej ciężarów nosić. This is a good place. You're gonna like it. Co ja mam kopać? Kur... O, piesio przyszedł. Jabłuszko daj mu. Uj, już wykopałem. So, Czyżby to był mój kompan? let's get to it. Będzie wspaniale. Teraz pewnie musiał zwłoki przenieść, bo jakie... A nie. Sam przyniosę. Bryczka by się przydała, nie? O, jaki słabiak. Damn it all. Człowieku, tam masz powóz. Myśl trochę. How am I gonna do this? Nie Do you need some poradny. help? O, w pizdę. Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are?
Franciscan brothers. O, i We're to w rob you pierdol of dostanę. everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it anymore. Pies zaatakuje, czyżby? O kurwa. Ja mam sobie z tyloma poradzić? Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion. Też ja nie wygram z tyloma, z jednym sobie ledwo co radzę. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. A, 1 na 1 będzie? Could have just cost you a few teeth. O pierdolę, unik zrobiłem. What's the matter? Missed. Ole mi przypierdolił. Oj, zginęłem chyba. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. Nie, bo już kogoś zabiłem tym mieczem. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! O kurwa. The games are over. Ale posiłki przybyły. Będę musiał znowu tu potem wracać, że rodziców zakopać? To wstępniaczek był, dobra. Ciekawe skąd wiedzieli, że akurat pod tym drzewem wykopałem dziurę dla nich. Z powrotem do zamku.
grzeczny. Co tu się dzieje? Beszarás! És pont mikor kedvem le... Kurwa, jeszcze w śnie przepierdolę. Gdzie mam iść? Chuj mnie napierdala, kurwa. A, tam mam iść, dobra. Pierdalamy sobie. No odpierdol się, facet, ode mnie. O, dało się. Do you need some help? Work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Aleluja, do przodu. Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Dobra, skąd cię pierdolić? Ja chcę grać, a nie tam. You're awake. Dobra. Morning. It's near midnight. Oh. The beating you took was worse. How did you manage to... You were lucky. I was in Skalitz. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg had... What in the world were you doing? Waiting to die. What? They killed my brothers. They're all dead. All of them. Every... After that. Don't say that. No, there isn't. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me... So Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But I... Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you what... Ja pierdolę, bym teraz całą grę spał. Kurwa, zaś się gra zakończy. Jeszcze później.
Good morning to you. O, pierdolę, dobra. Haven't felt as good as this. Got your sense of humor back. You must be better. I had a job persuading him to let me bring you here. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you. And this is your uncle? We're in Ratay Mill, my uncle's miller Peshek. He took me in, and I taught. I've been lying here Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you true? well enough to do what has to be done. He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you... I know Sir Adzik, and I didn't bring him his sword as I was... If you insist. But you need to speak... You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you. And for... I've been lying here 2 weeks. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't... I owe you both my life, and I'll repay my... All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. Jeszcze kurwa spać, może pójdę znowu. Myślałem. Głodny jestem? No to pierdolmy coś. O! Kurwa, jakie tutaj są. Piętrowy domek, kurde. Cześć. My name's Henry. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. And talking of you being at... While you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter. Who came... That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you... I was prepared for just about anything, but that's a bit much. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss him. Whatever bleeding hurt. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a... Watch your mouth, boy. If there's any problem, come and see me. And here's... Thanks. I'll need it. Oh, and, watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dog... Take care now. Kurwa, ciężka misja na początek. Turnie jakieś. Super. Have you eaten yet? Yes, it was very... I did. I'm glad. To wszystko, co masz mi do powiedzenia w tej sprawie? Dobra, szpadel szukamy. W ogóle mam coś... O nie, nie mam żadnych ciuchów. A klucze też są?
Zajebiście. Się wysrać, kurwa. 7 dni nie srałem, to... Kurwa, łuki, wszystko miałem, im zabrali. Ładnie. Piękna nieruchomość. Masz tu coś ciekawego? Czy nie? Tu będę mieszkał, czy co? Oj kurwa, zabiłem się prawie. O, wszystkie moje rzeczy są. Pięknie. Dobra, trzeba się ubrać, nie? Zbroja. No to jest krzyżyk. Co on coś daje w ogóle? ...44. Ten jest lepszy. Zajebiście wyposażony jestem, mogę walczyć. Go zabić? Where can I find a shop? There's one right outside, leaning against. Can you tell me... What about the Skallets? God sent them to punish us for our sins. They don't work. What do you think about everything? I don't concern myself with the doings of my betters. But this mess isn't good for business. I don't give a damn who's king, but that usurper from Hungary. Do you know anything about those... The heathen scum that Sigismund brought here. Why do you even ask? You've seen with your own 2 eyes. That's all. Farewell. Jo, może mnie nauczyć takich rzeczy. Hold the lock with Oh. your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you'll be fucked and you'll have to start all over again. A, tu się świeci. You forced it and broke the lock. Kurwa, o co tu chodzi? That crack could be hurting Kuttenberg. You have to watch out for that. An experienced guard will recognize the sound. A, dobra, czaję bazę. Ja pierdolę, jak tu ciężko się... Kurwa, jak to otworzyć? To jest kurwa nie do wykonania dla mnie.
Can you tell me? That's all. Kurwa, wszystkie wytrychy straciłem. Ej, no kurwa, naucz mnie. Ja pierdolę. Żeś mnie nauczył, panie kolego? O, zamek wielki. Dobra, co ja mam tutaj takiego, co mi przeszkadza? Precle. Raz jeść, nie? Good day to you. What do you need? What kind of governor is? He's strict but just. Thank God for him. He don't get mixed up in nothing like that Sir Radzig, so you... What's life like in? We got sturdy walls and 2 castles to protect us. There's not many towns have that. And we got everything we need. How do the Ratai folk get on with the ref? Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they're... Have you heard anything about... Everywhere they go, they pillage, rape and slaughter. Or so the tales have it. Of course, all armies do that, but them barbarians take pleasure in it. God be with you. Że tę łopatę znasz przy wozie, on mówił, nie? Gdzieś jest łopata. To jest wóz, to jest wóz. Right. Dobra, ja chcę... Przy którymś wozie ma być łopata, nie? Ja mam w ogóle łopatę w tym? O, gówno. Jest łopata. Nic nie waży? Waży. To sporo. Salam. Coś muszę wypieprzyć, nie? Dobra, tak się przejdę. Jakiegoś kupca dziś spotkam. A czemu ja mam czachę? O, to są... Jo, są targowiska, zajebiście sprzeda moje stare brudne gacie. A to jest targowisko? Grabarz. Mother of God! Dzień dobry. You look like you've been assaulted. What kind of governor? Sir Hanush is a good lord. Things... What's life like in Rat? We got sturdy walls and 2 castles to protect us. Tu powtarzasz się przecież. How do the Ratai folk? Well, they have it tough, no doubt. But there's not enough room for them here. How... Have you heard any? I don't know if it's just old wild tales. May the Lord watch over Pohandlujmy you. rybko. Ja już ci sprzedam moje stare jakieś rzeczy. Bandaże. 4 ci sprzedamy. To ci mogę sprzedać. Orzełkę sobie zostawię na czarną godzinę. Orzełka zawsze dobra jest. A.
Orzełka zawsze dobre jest. Mam 2 miecze, więc ten ci sprzedam. To on jest lepszy niby? Nie kumam tego. Czemu to się powiększa? Ten ma lepsze staty. Dobra. Masz flądro, jeszcze te gacie brudne ci sprzedam. Tą starą szmatę. A ty co masz do zaoferowania? Skóry, same skóry mnie interesują. Targujemy się, nie? Let's talk about the price. Well, we can try it. Ciekawe, czy cię stać w ogóle na moje. 70, pani kochana. Jak dla pani za piękne oczy 70. Tough luck. Jaka pizda. Dobra. To nie. Pewno będzie jakiś inny. Ty będziesz chciał kupić, widzę. No nie, to tylko ona wtedy kupuje. Kurde dziewczyno, stare gacie ci sprzedam. Jeszcze raz. Rybko złota. Take care. Zbroję. Sprzedaj. Dobra, chuj, bandaże zostawię. Targujemy się rybko. I'd like to discuss the price. I? 14 dla ciebie. Are we agreed? You won't convince me with that. Jaka pizda. Ah, you're flaying me here. We're getting there. Just drop the price a Jaka bit cipa. more. To cię zabije. That's a sum I can live with. Dobra. Masz, udław się. Miro. Jak tu wejść do tej fortecy? Ładne miejsce, trudno, nie? Nie macie. God be with you. I'd like to make use. Uh-huh. And what do you want? Proper bath. That can be arranged, but you'll pay in advance. To... I'm not giving you that much. And how much are you willing?
Agree? You're a right pinch purse. Agree? That's not enough. Taka wredna. Masz! You won't regret Masz, spending the Rysiu. money. I guarantee. May the Lord watch over. Prawa miciu. O! Dobry. Good afternoon. Good luck then. Dobra, nie będę pamięć. A dobra. Dobra, ja będziesz do kasyna chętnie poszedł. Ty ktoś, ty. Tank. Dalej. Cześć. Hey, what do you think you're doing? Nic, proszę pana, tylko przeglądam. Macie. Tu pięknie jest. Co to jest? O. A, tu muszę iść. To co to jest? Zleceniodawca. No, zobaczymy. Cześć, ziomek. Przejdę tu w ogóle gdzieś? Przejdę. I to piękne tereny są. Jaki ja mam w ogóle poziom? 4. Gracz. To coś zwiększać już? Ja tu nic nie mogę się ulepszyć. Dlaczego nie? Tu mogę. Nic nie mogę. Nic nie mogę, tu mogę coś. Dobra.
Dobra, na razie nic więcej tu nie robię. Oj, oj, oj. Ale obsrany kibel ma. Co to kurwa jest, to jest pies? Nie, świnie. Tu są psy. Teraz spierdalać. Tutaj jest. O, patrz. Łapie mnie czy nie? Ciekawe. Christ wound, what nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, that stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Kurwa nie było. O pierdolek. Co on... O, se kawaii zawsze się zabije. Wiemy z powrotem. O, roro, mam nogi. To mam z powrotem do tego iść. O, daleko jestem. Mogę wyłączyć X. No. Jazda betlejemska jakaś. Co tam na dole coś robi? Ta dziewuszka tutaj robi. Jakiś podglądywacz. Good day to you. What do you need? Take care now. Czymś sobie pogadali. Odkryłem młyn? Przecież ja tu byłem, czy nie? No pewnie, że byłem. Gdzie jest ten twój wujek piekarz? Twój stary durniu. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses.
If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. Oh, I can see where this is going. You want me to get the ring? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of rub. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Get past the lock? You mean No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity. I have some experience. All right. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. Can you tell me something about the other miller? There's a couple of other fellows around here in my trade. Tell me about Wojciech. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer. What about this Simon? An odd one he is. A loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into... Tell me something about your... There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've... Farewell. Ja to się nabiegam. Przejdę tu przez krzaki. Jo. A gówno. O, po skosie wejdę. Pięknie. Jakieś grzyby tu można zbierać? Teraz te pieprzone psy tu. Zobaczymy, jakoś może ma wejście inne. Wejdę tu przez płot. No kurde, nie przejdziesz? Jest tu wejście. Dobra, zapiszę sobie. Miller Peszek sent me. He's very sorry, but by mistake he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That rogue. How much is it? Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. No dobra, spierdalaj. O, kurwa, biegnie. Dobra, stul mordo, bo ci mieczem przypierdolę zaraz. Chuj mógł schować. Kurwa, jak ja mam to zrobić? Pomoc te. Jeszcze raz, aby.
To dużo mi to nie mówi. Ja pierdolę. Nie chuja, to jest kurwa za trudne dla mnie. Dobra. Czytaj. Miller Pesh. Half a... Dobra, spierdalaj tam. Łatwe. Ja pierdolę, jakie to pojebane jest. Kurwa. Albo jestem ułomny, albo nie czaję, o co chodzi. No mam przesuwać razem z kołowrotem, wytrych. Ostatni raz spróbuję i starczy na dzisiaj. Dobra. Jedź tam mąkę. Nie dziękuj. Wow, otworzyłem. Winko to ja bym sobie... O, gorzałka była. Gorzałka zawsze dobra jest, nie? Gorzałka, no. Kurwa. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. Dało mi się.
Więcej rzeczy nie mam. Wszystko mam ubrane. Dobra. Ugon. To już 8 jest. Dobra, doniesiemy temu dziadowi to gówno. Laseczko! Ho! God be with you. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used... Super. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Good luck then. Słabo. Dobrze stoi. To też mnie pod... Can we do something about the price? Well, we can try. What do you say to this? A nice sum. Just lower your demands a little. Finally, a reasonable... No i pięknie. Would you teach me something about the, milling craft? Aye, why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Take care. Jaki młynarz. What the?
I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you, and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Dobra, zobaczmy. What do you think you're doing? I've a mind to call the guards. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! Dobra, chyba If czaję, o this co was for chodzi. real, I'd be yelling for a guard. Try it again. That's the way. Proste. I hardly noticed you were there. I think you're ready to try it out for real. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you... Thanks, Peshek. You're welcome. But I'll see you later. Dobra, zapis, koniec na dzisiaj.